अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे। आज लीन वाला हम पढ़ने लगे हैं। ये 8वें सबक का पार्ट 2 था, जिसमें हरूफ लीन जिक्र किए गए हैं। हरूफ लीन दो हैं, जज़म वाले वाव से पहले भी ज़बर और जज़म वाले या से पहले भी ज़बर। जज़म वाला वाव, जज़म वाला या, दोनों से पहले ज़बर हो तो वावलीन और यालीन होते हैं। वावलीन कौन सा है? जज़म वाले वाव से पहले ज़बर वावलीन, जज़म वाले या से पहले ज़बर यालीन। तो चलिए आज हम 8वें सबक का पार्ट 2 शुरू करते हैं, जो है लीन के बारे में। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ता वाव ज़बर तौ, ता या ज़बर तई, तौ तई। सा वाव ज़बर थौ, सा या ज़बर थई, थौ थई। दाल वाव ज़बर दौ, दाल या ज़बर दई, दौ दई। ذال واو زبر ذو، ذال يا زبر ذي، ذو ذي। را واو زبر رو، را يا زبر ري، رو ري। زا واو زبر زو، زا يا زبر زي، زو زي۔ سين واو زبر سو، سين يا زبر سي، سو سي۔ شين واو زبر شو، شين يا زبر شي، شو شي۔ صاد واو زبر صو، صاد يا زبر صي، صو صي۔ ضاد واو زبر ضو، ضاد يا زبر ضي، ضو ضي۔ طا واو زبر طو، طا يا زبر طي، طو طي۔ ظا واو زبر ظو، ظا يا زبر ظي، ظو ظي۔ لام واو زبر لو، لام يا زبر لي، لو لي۔ نون واو زبر نو، نون يا زبر ني، نو ني۔ همزة واو زبر أو، همزة يا زبر أي، أو أي۔ با واو زبر بو، با يا زبر بي، بو بي۔ جيم واو زبر جو، جيم يا زبر جي، جو جي۔ حا واو زبر حو، حا يا زبر حي، حو حي۔ خا واو زبر خو، خا يا زبر خي، خو خي۔ عين واو زبر عو، عين يا زبر عي، عو عي۔ غين واو زبر غو، غين يا زبر غي، غو غي۔ فا واو زبر فو، فا يا زبر في، فو في۔ قاف واو زبر قو، قاف يا زبر قي، قو قي۔ كاف واو زبر كو، كاف يا زبر كي، كو كي۔ ميم واو زبر مو، ميم يا زبر مي، مو مي۔ واو واو زبر واو، واو يا زبر وي، وو وي۔ ها واو زبر هو، ها يا زبر هي، هو هي۔
या वाव ज़बर यौ, या ज़बर यई, यौ यई। जी दोस्तों, इसे जो के बगैर भी पढ़ना है। तऊ तई, सऊ सई, दऊ दई, रऊ दई, रऊ रई, जऊ जई, सऊ सई, शऊ शई, सऊ सई, ضو ضي، طو طي، ضو ضي، لو لي، نو ني، أو أي، بو بي، جو جي، حو حي، خو خي، عو عي، غو غي، فو في، قو قي، كو كي، مو مي، وو وي، هو هي، يو يي। تا واو زبر تو، تا یا زبر تئی، تو تئی، ثا واو زبر ثو، ثا یا زبر ثئی، ثو ثئی، دال واو زبر دو، دال یا زبر دئی، دو دئی، ذال واو زبر ذو، ذال یا زبر ذئی، ذو ذئی، را واو زبر رو، را یا زبر رئی، رو رئی، زا واو زبر زو، زا یا زبر زئی، زو زئی، سین واو زبر سو، سین یا زبر سئی، سو سئی، شین واو زبر شو، شین یا زبر شئی، شو شئی، صاد واو زبر صو، صاد یا زبر صئی، صو صئی، ضاد واو زبر ضو، ضاد یا زبر ضئی، ضو ضئی، طا واو زبر طو، طا یا زبر طئی، طو طئی، ظا واو زبر ظو، ظا یا زبر ظئی، ظو ظئی، لام واو زبر لو، لام یا زبر لئی، لو لئی، نون واو زبر نو، نون یا زبر نئی، نو نئی، حمزہ واو زبر او، حمزہ یا زبر ای، او ای، با واو زبر بو، با یا زبر بئی، بو بئی، جیم واو زبر جو، جیم یا زبر جئی، جو جئی، حا واو زبر حو، حا یا زبر حی، حو حی، خا واو زبر خو، خا یا زبر خی، خو خی، عین واو زبر عو، عین یا زبر عی، عو عی، غین واو زبر غو، غین یا زبر غی، غو غی، فا واو زبر فو، فا یا زبر فی، فو فی، قاف واو زبر قو، قاف یا زبر قی، قو قی، کاف واو زبر کو، کاف یا زبر کئی، کو کئی، میم واو زبر مو، میم یا زبر مئی، مو مئی، واو واو زبر وو، واو یا زبر وئی، وو وئی، ہا واو زبر ہو، ہا یا زبر ہئی، ہو ہئی، یا واو زبر یو، یا زبر یئی، یو یئی۔ جی دوستو، اسے جو کے بغیر بھی پڑھنا ہے۔ تو تئی، ثو ثئی، دو دئی، ذو ذئی، رو رئی، زو زئی، سو سئی، شو شئی، صو صئی،
ضوضي طوطي ضوضي لولي نوني أوأي بوبي جوجي حوحي خوخي عوعي غوغي فوفي قوقي كوكي مومي ووي هوهي يويي